السلام عليكم. الدرس ديالنا اليوم هو quadrilatère الرباعي. Donc c'est quoi un quadrilatère? Regardez bien la figure. Vous avez un quadrilatère A, B, C, D. Donc شنو هو هذا الرباعي A, B, C, D? C'est une forme ou bien figure géométrique constituée de 4 côtés AB, BC, DC et AD. Donc, pour cela, on dit quadrilatère. Quadri, c'est-à-dire 4. Donc, الرباعي هو شكل هندسي يتكون من 4 أضلاع، لذلك سمي بالرباعي. Donc, شنو فيه هذا الرباعي ABCD؟ Donc, quadrilatère à 4 sommets A, B, C, D. فيه 4 رؤوس A, B, C et D. Donc, à 4 côtés. عنده 4 نتاع الأضلاع AB, BC, DC et AD. Donc, un quadrilatère à 4 sommets et à 4 côtés. Les côtés opposés. الأضلاع المتقابلة. On a 2 côtés opposés AD et BC et 2 côtés opposés AB et DC. Donc, ضلعين متقابلين AD et BC et AB et DC. كل ضلعين متقابلين donc عندنا جوج. Les angles opposés. On a l'angle A est l'opposé de l'angle C et l'angle B est l'opposé de l'angle D. الزاوية A هي الزاوية التي تقابلها C. الزاوية B تقابل الزاوية D. Donc, il ne faut pas confondre entre les angles opposés dans un quadrilatère et les angles opposés par le sommet. Alors, Guna, il ne faut pas confondre entre les angles opposés dans un quadrilatère et les angles opposés par le sommet. Donc, déjà شفناهم في الدرس اللي سبق. On passe aux angles consécutifs. Les angles consécutifs, c'est-à-dire الزوايا المتتابعة A et B جوج تاع الزوايا متابعين، يعني وحدة مول وحدة. B et C جوج تاع الزوايا متابعين. C et D جوج تاع الزوايا متابعين. et D et A. Donc ما نقولوش A et C deux angles consécutifs. Alors A et B, B et C, C et D, D et A. Un quadrilatère a des diagonales. Les diagonales, c'est-à-dire القطر الأقطار AC قطر DB قطر. Donc diagonale AC et le diagonale DB. Donc on passe aux écritures d'un quadrilatère. On a une question, construire un quadrilatère A, B, C, D. Donc voilà de réponse, l'élève A et l'élève B. Donc l'élève A donne la réponse A, B, D, C. وحنا بغينا A, B, C, D. Donc لاحظوا معايا A, B, C, D. Donc فينا هو C
حطولنا هنا بينما élève A B عفوا donc A B C et D. donc هنا يجب علينا احترام ترتيب ملي كنكونو ننشئو الرباعي ديالنا. donc A B C D بحال رحنا فشي دائرة A من بعدها B من بعد C من بعد D. donc ما نمشيش A B ونقز من هنا C ونولي ل D. donc il faut respecter l'ordre des lettres. A B C D et A B D C sont différents. donc A B C D est différent que A B D C. donc une autre remarque, عندنا بزاف نتاع الأسماء بالنسبة ل A B C D. ممكن نسميو A B C D ou bien B C D A ou bien C D A B ou bien A B C D. ولا نبداو le contraire D C B A C B A D B A D C A D C B. donc عندنا 8 نتاع الأسماء بالنسبة لهاد النموذج. يعني نبدا من النقطة اللي بغيت ونمشي نتبعها من النقطة الأخرى بشكل دائري مع احترام الترتيب ديال لي زالفابي. دونك هنا نكتفيو في هذا الفيديو حتى الفيديو المقبل إن شاء الله.